नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सदाबहार की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज़ावियर की इंगेजमेंट हो रही थी। ज़ावियर की माँ अपनी सास पर तपी हुई थी। उसे देखकर कहती है, इस बुढ़िया को मेरे बेटे की शादी एक तलाक याफ्ता मामूली सी स्कूल टीचर से करवाकर पता नहीं क्या मिलेगा। क्या देखा है उस लड़की में इसने? मुझे तो लगता है सोसाइटी में मेरी नाक कटवाना चाहती है। लोग पूछेंगे तो क्या कहूँगी? मेरे बेटे ने इतने बड़े घर की लड़की को छोड़कर एक मामूली सी टीचर को मेरी बहू बनाने का फैसला किया है। पहले मेरे शोहर को मुझसे दूर किया, अब मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। पता नहीं ज़ावियर मुझसे इतना दूर क्यों जा रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगा है। अभी तो उस लड़की के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है, मगर ज़ावियर और बुढ़िया किसी भी तरह करके उस तलाक याफ्ता लड़की को मेरी बहू बनाकर छोड़ेंगी। ज़ावियर कहाँ है? मैं उससे बात करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। ज़ावियर की माँ मुलाजमा से पूछती है, ज़ावियर कहाँ है? मुलाजमा बताती है, बीबी जी ज़ावियर साहब तो गाड़ी लेकर चले गए हैं। ज़ावियर की माँ कहती है, पता नहीं कहाँ गया होगा। ज़ावियर की गाड़ी मुस्कान के घर की तरफ जा रही थी। मुस्कान से एक बार ज़रूर पूछूंगा, क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ? मेरी और दादी की मोम के सामने क्या इज्जत रह गई? ज़ावियर मुस्कान के घर पहुंचता है। हारून कहता है, रेहाना शायद दरवाजे पर कोई है। रेहाना और हारून ज़ावियर को यूं अचानक देखकर हैरान हो जाते हैं। रेहाना कहती है, ज़ावियर बेटा आप? ज़ावियर कहता है, आंटी आप मुझे यूं अचानक देखकर हैरान ज़रूर हुई होंगी। मैं आपके और मुस्कान के खदशात दूर करने के लिए आया हूँ। आपसे वादा करता हूँ, बल्कि यकीन दिलाता हूँ, मुस्कान को हमेशा खुश रखूँगा। उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने दूंगा। हो सके तो मुझे एक बार मुस्कान से मिलने की इजाज़त दे दें। उसके दिल में जो भी खदशात हैं मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा। रेहाना और हारून एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, हमें तुमसे अच्छा दामाद तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। रेहाना और हारून कहते हैं, बेटा तुम मुस्कान से मिल सकते हो, मुस्कान गार्डन में है। रेहाना अपने शोहर को कहती है, मुझे तुम्हारी लाडली बेटी की समझ नहीं आ रही हारून। आपने और आशिर ने मिलकर मुस्कान का दिमाग ख़राब कर दिया है। इतनी शरीफ फैमिली और इतना अच्छा लड़का हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी बेटी को समझाइए, वो अपनी खुशियों को क्यों लात मार रही है। इज्जतदार लोग हैं, खुद से रिश्ता मांग रहे हैं, लड़के में कोई कमी नहीं है। आशिर भी आ जाता है, अपनी माँ को कहता है, किस बात पर तकरार हो रही है आप दोनों की, और ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? रेहाना कहती है, ज़ावियर आया है। आशिर तुम अपनी लाडली बहन को समझाओ, तुम दोनों बाप बेटों ने उसे सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। ये रिश्ता हर सूरत होगा, मैं आप दोनों की एक नहीं सुनूंगी। ज़ावियर मुस्कान के पास आता है। आपका दिल तो बहल जाएगा, क्योंकि आपने इन परिंदों के साथ दिल जो लगा लिया है। वैसे आपके बर्ड्स काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं मुझे, इंसानों से ज़्यादा आप इनसे प्यार करती हैं। मुस्कान ज़ावियर की तरफ देखती है। ज़ावियर सर आप? ज़ावियर कहता है, सर मत कहिए, ज़ावियर कहिए। जब से आपको देखा है आपका चेहरा आंखों से दूर नहीं हो रहा, और एक आप हैं जिनकी नज़र ही नहीं पड़ती मुझ पर। मुस्कान कहती है, ज़ावियर ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। ज़ावियर कहता है, माजी से आगे निकल आइए, बार बार माजी को याद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी और की तरफ भी देख लीजिए जो आपसे प्यार करता है, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। आपको सिर्फ दादी ही नहीं चाहती, मैं भी दिल से चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे पास से कुछ नहीं लेना देना, बस मुझे आपका आज चाहिए। मुस्कान कहती है, आप क्यों जिद कर रहे हैं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। किसी रिश्ते की मजबूती के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी होता है, और मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हूँ। ज़ावियर कहता है, आप कर चुकी हैं और मैं अभी करता हूँ, उसका क्या? मुझ पर एक दफ़ा एतबार तो करें। मुस्कान कहती है, मोहब्बत एतबार सब कागजी बातें हैं, तो कागज़ों में ही अच्छी लगती हैं, असल ज़िंदगी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपने फ़ैसले पर कायम हूँ। ज़ावियर कहता है, ज़िद की आप भी पक्की हैं और ज़िद का मैं भी पक्का हूँ। ज़ावियर शादी करेगा तो आपसे ही करेगा। मुस्कान कहकर चली जाती है। आशिर की और ज़ावियर की मुलाकात होती है। ज़ावियर अफसरदा था। आशिर कहता है, कैसे हैं आप? ज़ावियर कहता है, एक हारा हुआ और रिजेक्ट किया हुआ शख्स कैसे हो सकता है? ज़ावियर चला जाता है।
زاویار جاتے جاتے عاشر کو متاثر کر گیا تھا۔ عاشر دل ہی دل میں کہتا ہے، نہ تم ہارے ہوئے ہو اور نہ ریجیکٹ کیے گئے ہو۔ مجھے لگتا ہے مسکان نے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے۔ ریحانہ کہتی ہے، ہارون اپنی بیٹی کو سمجھائیے، گزرا وقت ہاتھ نہیں آئے گا، وہ بہت بڑی بے وقوفی کر رہی ہے۔ عاشر کہتا ہے، امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں مسکان کو سمجھاتا ہوں۔ زاویار واقعی اچھا لڑکا ہے، ہماری مسکان کے لیے اس سے موزوں رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عاشر مسکان کے پاس جاتا ہے، زندگی تمہاری ہے، فیصلہ بھی تمہیں کرنا ہے، زور زبردستی بھی کوئی نہیں۔ حال بتا، اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے، تمہارا بھائی ہوں۔ مجھے زاویار اچھا لگا۔ میں زاویار کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، مگر اس کی بصیرت کا قائل ہو گیا ہوں۔ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہی ہوگا، زندگی ہے۔ موم ڈیڈ کافی پریشان ہے تمہاری وجہ سے، اگر یہ رشتہ ہاتھ سے چلا گیا تو مجھے ایک اچھے آدمی کے کھونے کا احساس ہوگا۔ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس بڑا ہوتا ہے۔ کسی کو تم چاہتی تھی، وہ تمہارا نہیں ہوا، طلاق دے کر چلا گیا، اور جو تمہیں چاہتا ہے اسے تم قبول نہیں کر رہی، آگے تمہاری مرضی ہے۔ عاشر سمجھا کر چلا جاتا ہے۔ مسکان کہتی ہے، زاویار میں نے تمہیں اس لیے ریجیکٹ نہیں کیا کہ تم مجھے پسند نہیں ہو، تم مجھ سے زیادہ اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ مجھ طلاق یافتہ سے کیوں شادی کی ضد کر رہے ہو؟ اگر میں تمہیں تمہارے حصے کا پیار نہ دے سکی تو تمہارے ساتھ سخت زیادتی ہوگی، پھر بھی کوشش کروں گی تمہارے ساتھ کبھی زیادتی نہ ہو۔ مسکان اپنی ماں کو کہتی ہے، امی میں زاویار سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ریحانہ بہت خوش ہوتی ہے، مجھے تم سے اسی سمجھداری کی امید تھی۔ ریحانہ زاویار کی دادی کو کال کرتی ہے، ہمیں زاویار کا رشتہ منظور ہے۔ زاویار کی دادی بہت خوش ہوتی ہے۔ زاویار کا بھائی زاویار کو مبارکباد دیتا ہے۔ زاویار کی ماں کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ بڑے ڈرامے باز لوگ ہیں بھائی، میرے کنوارے بیٹے کو دیکھ کر لڑکی کی اور اس کے گھر والوں کی رال ٹپک گئی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، اس لڑکی کو جاب دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ زاویار کی فیملی انگیجمنٹ کے لیے آتی ہے۔ عاشر بڑی مسکراہٹ کے ساتھ زاویار اور اس کی فیملی کا استقبال کرتا ہے۔ زاویار کی دادی کہتی ہے، میرا خیال ہے نیک کام میں زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، آپ لوگ زاویار کی ماں سے تو ملے ہی ہوں گے۔ ریحانہ زاویار کی ماں کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، مگر زاویار کی ماں کے چہرے پر گرم جوشی نہیں تھی۔ زاویار اور مسکان کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں۔ زاویار مسکان کو کہتا ہے، آج میں بہت خوش ہوں، آپ نے مجھ سے رشتہ جوڑ لیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، آپ کی زندگی میں کبھی غم نہیں آئیں گے۔ زاویار کہتا ہے، آپ سن رہی ہیں نا؟ مسکان کہتی ہے، جی سن رہی ہوں، آپ بولتے جائیے، مجھے اچھا لگ رہا ہے سننا۔ مسکان کہتی ہے، زاویار ایسا نہیں تھا کہ تم مجھے پسند نہیں تھے، میرے انکار کی وجہ میرا ماضی تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم مجھ سے زیادہ بہتر لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ زاویار کہتا ہے، آئندہ یہ لفظ بھول کر بھی مت کہہ دینا، میری زندگی میں تم سے بہتر لڑکی آ ہی نہیں سکتی۔ مسکراتی رہا کرو، مجھے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ ڈرامہ سزاوار میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔